안녕하세요. 반갑습니다. 북한 개방방송의 오픈어 선교사입니다. Здравствуйте. Рад встрече. Я миссионер, открывающий открытое вещание Северной Кореи. 북한 백성을 살리는 길은 중국처럼 개방하는 것입니다. 동북아 평화도 북한을 개방하는 일입니다. Чтобы спасти северокорейский народ, нужно открыться как Китай. Мир в Северо-Восточной Азии также предполагает открытие Северной Кореи. 이 주제는 서영석 목사님의 복음을 통하여 생명으로라는 책의 내용을 발췌하여 유튜브 방송을 진행하고 있습니다. Эта тема транслируется на YouTube на основе отрывков из книги пастора Со Хён Сопа «Книга к жизни через Евангелие». 17번째 시간으로 나단의 신탁과 새 언약이라는 말씀을 증거합니다. В 17-м свидетельстве буду свидетельствовать на тему «Натан, оракул и Новый Завет». 하나님이 아브라함의 후손 이스라엘 백성을 언약 백성으로 삼으셨습니다. Бог делает потомков Авраама, израильтян, своим заветным народом. 그런데 백성이 계속해서 말씀에 불순종하여 언약을 깨트립니다. 언약적인 의를 버리고 불의하여 집니다. Однако люди продолжают не подчиняться слову и нарушать завет. Они отказываются от заветной праведности и становятся неправедными. 하지만 하나님은 이스라엘을 포기하지 않고 그들을 징계하시며 다시 언약 안에 머물도록 하십니다. Однако Бог не отказывается от Израиля, но дисциплинирует его и заставляет снова оставаться в рамках завета. 하나님께서 사무엘을 통해 다윗에게 기름을 부으십니다. 그리고 다윗이 왕이 되기까지 그를 인도해 주십니다. Бог помазывает Давида через Самуила. 1 Царств, 16 глава, 13 стих. И Бог ведет Давида, пока он не станет царем. 왕이 돼 하나님의 언약궤를 예루살렘으로 옮겨옵니다. 그리고 나단 선지자에게 이 언약궤를 안치할 하나님의 집을 짓겠다고 말합니다. Давид, ставший царем, привез ковчег завета Божия в Иерусалим. И затем он говорит пророку Нафану, что построит Богу дом, в котором будет храниться ковчег завета. 하나님께서 나단 선지자에게 오히려 다윗을 위하여 집을 짓겠다고 말씀하십니다. Бог говорит пророку Нафану, что построит дом Давиду. 그리고 하나님께서는 다윗의 씨에서 태어날 자를 통해 그 나라를 견고하게 세우실 것이라고 약속하십니다. И Бог обещает, что Он прочно утвердит свое царство через них, кто родится от семени Давидова. 그의 집과 그의 나라가 영원히 보존되고 그의 왕위가 영원히 견고하게 할 것입니다. 사무엘서 사무엘하 7장 16절. Его дом и его царство сохранятся навеки, и престол его утвердится навеки. 2 Царств, 7 глава, 16 стих. 나단 선지자를 통하여 말씀하신 이 약속을 가리켜 나단의 신탁 또는 다윗 왕조의 언약이라고 부릅니다. Это обещание, данное через пророка Нафана, называется оракулом Нафана или заветом династии Давида. 이 신탁에는 다윗의 씨는 역사적으로 다윗 아들 솔로몬을 말하며 다윗의 집은 솔로몬이 지을 성전을 뜻합니다. В этом оракуле семя Давида исторически относится к сыну Давида, Соломону, а дом Давида относится к храму, который строит Соломон. 그러나 솔로몬의 왕이나 성전은 영원하지 않습니다. 그 후에 자손인 왕들도 마찬가지입니다. Однако престол и храм Соломона не вечны. То же самое касается и последующих королей. 영적으로 나단 신탁에서 중요한 것은 다윗의 씨는 영원한 나라를 세우실 메시아를 의미합니다. С духовной точки зрения в оракуле Натана важно то, что семя Давида представляет Мессию, который установит вечное царство. 하나님께서 다윗에게 지어주시겠다고 약속하신 그 집은 오실 그리스도를 통해 세워질 하나님 나라를 예시합니다. Дом, который Бог обещал Давиду построить, предвещает Царство Божие, которое будет установлено через пришествие Христа. 그러므로 나단의 신탁은 하나님의 아들 예수 그리스도가 오심으로 완성이 되었습니다. Следовательно, Натановский оракул завершился с пришествием Иисуса Христа, Сына Божия. 신약 성경에서 예수를 메시아 그리스도로 고백하는 이들은
예수를 아브라함의 후손이라고 하지 않고 다윗의 자손이라고 하였습니다. В Новом Завете те, кто исповедует, что Иисус Мессия, Христос, не говорят, что Иисус потомок Авраама, а потомок Давида. 나단의 신탁 이후 다윗의 통치가 절정에 이르지만 그는 얼마 지나지 않아 범죄하여 넘어집니다. После Натановского оракула царствование Давида достигает своего апогея, но вскоре он впадает в грех. 다윗이 그의 충성된 부하 우리아의 아내 밧세바와 간음하고 그 죄를 덮기 위해 우리아도 죽입니다. Давид совершает прелюбодеяние с Версавией, женой своего верного подчиненного Урии, и убивает Урию, чтобы скрыть свой грех. 약 2년 후 나단 선지자가 다윗의 죄를 드러내고 책망합니다. 그러자 다윗이 엎드려 회개합니다. Примерно 2 года спустя пророк Нафан разоблачает и обличает грехи Давида. Тогда Давид падает и раскаивается. 다윗이 하나님이 행하는 공의의 심판을 받아들입니다. 주께서 심판하실 때 옳습니다 하리이다. 시편 51편 4절. Давид принимает праведный суд Божий. Когда будешь судить, то объявишь преданным. Псалом 51, 4 стих. 하나님께서는 자기 죄를 깨닫고 심판을 받아들이는 자를 하나님의 의를 기초로 다시 세우십니다. Бог восстанавливает тех, кто осознает свой грех и принимает суд на основании Божьей праведности. 하나님께서 다윗을 영원히 왕으로 세우실 것을 약속하였으나 다윗은 평생 연약함과 범죄 그리고 그로 인하여 괴로워하고 범례하였습니다. Бог обещал сделать Давида царем навеки, но Давид всю жизнь страдал и страдал от слабости и преступлений. 하지만 그는 하나님의 말씀 앞에서 하나님께 돌이켰고 언약 안에서 그분께 돌봄을 받았습니다. Однако он обратился к Богу перед его словом, и он позаботился о нем в завете. 다윗에 이어 왕이 된 솔로몬은 처음에는 말씀에 순종하여 언약 안에 거합니다. Соломон, ставший царем после Давида, первоначально повиновался слову и остался в рамках завета. 그는 영적으로 축복을 많이 받아 하나님께서 다윗에게 약속한 성전을 짓습니다. 물질적인 축복도 받아 부귀 강병을 이룹니다. Он был духовно благословен и построил храм, который Бог обещал Давиду. Он получил множество материальных благ и стал богатым народом и могущественным солдатом. 하지만 많은 이방 여인들을 아내로 맞이하여 그녀들을 들어온 우상을 섬깁니다. Однако он берет в жены много иностранных и служит идолам, которых они принесли с собой. 하나님께서 나단의 신탁에 근거하여 그를 사람의 매와 인생의 채찍으로 징계하십니다. 하지만 다윗을 생각하여 그의 왕위를 지켜주십니다. Согласно пророчеству Нафана, Бог наказывает его жезлами человеческими и ранами жизни. Однако, заботясь о Давиде, Бог защищает его трон. 그러나 다윗을 위하여 내 세대에는 이 일을 행하지 아니하고 네 아들의 손에서 빼앗으려니와 Но ради Давида, отца твоего, не сделай этого природе твоем. Я вырву это из рук сына твоего. 오직 내가 이 나라를 다 빼앗지 아니하고 내 종 다윗과 내가 택한 예루살렘을 위하여 한 지파를 내 아들에게 주리라 하셨더라. Но не отниму всего царства, но дам сыну твоему одно колено для Давида, раба моего, и для Иерусалима, который я избрал. 3 Царств, 11 глава, 12-13 стих. 솔로몬이 죽은 후 이스라엘이 남북으로 분열이 됩니다. После смерти Соломона Израиль разделился на север и юг. 남왕국은 다윗에 속한 유다 지파가 존속되어 솔로몬의 아들 르호보암이 다스리고 북왕국은 솔로몬의 신하였던 여로보암이 10지파를 다스립니다. 열왕기상 11장 35절에서 36절. В Южном царстве сохранилось колено Иуды, которому принадлежал Давид, и им управляет сын Соломона Ровоам. И в Северном царстве над 10 коленами правит Иеровам, слуга Соломона. 3 Царство, 11 глава, 35-36 стих. 하나님께서는 여로보암에게 다윗처럼 말씀에 순종하여 언약 안에 거하면
그의 왕위를 견고히 하시겠다고 약속하십니다. Бог обещает Иероваму, что если он послушается слову и останется в рамках завета, как Давид, он укрепит свой престол. 그러나 여로보암은 왕이 된 후에 백성들이 남유다 예루살렘 성전으로 다니면 그들이 다윗의 집으로 돌아갈까봐 두려워하였습니다. Однако после того, как Иеровам стал царем, он боялся, что если люди пойдут в храм в Иерусалиме на юге Иуды, они вернутся в дом Давида. 금송아지를 만들어 단과 베델에 두고 백성들로 하여금 그것으로 하나님을 대신 섬기게 합니다. Он сделал золотых тельцов, поместил их в Дане и Вифиле и заставил людей служить ими Богу. 레위인이 아닌 일반 백성을 제사장으로 삼고 절기를 율법과 비슷하게 정하는 등 유사신앙을 만들어냅니다. Они создали псевдорелигию, назначив священниками простых людей, а не левитов, и установив праздники, подобные закону. 이와 같이 유사신앙이 당장은 여로보암의 두려움을 없애주고 백성들에게는 편리함을 주었으나 하나님 앞에는 죄가 됩니다. Эта псевдовера устранила страх Иеровама и обеспечила на время удобство людям, но это был грех перед Богом. 이후 이스라엘 왕들은 하나같이 여로보암의 길을 따라 죄를 범합니다. 바알의 신앙을 전멸한 예후조차도 여로보암이 만든 유사신앙을 따라갑니다. После этого все цари Израиля последовали путем Иеровама и совершили грехи. Даже Иуи, уничтоживший ваализм, следует псевдовере, созданной Иеровамом. 결국 이스라엘은 이 일로 인하여 말미암아 하나님께 심판을 받고 아수르에게 멸망합니다. В конечном итоге за это Израиль осужден Богом и уничтожен Ассирией. 그런데 놀랍게도 북이스라엘 사람 중에 이 유사신앙에 유혹되지 아니하고 예루살렘에 가서 하나님께 예배드린 자들도 있었습니다. Однако, как ни удивительно, среди северных израильтян есть люди, которые не соблазнились этой псевдорелигией и отправились в Иерусалим поклоняться Богу. 이제 신학시대에 하나님의 아들 예수 그리스도는 하늘에서 오셨습니다. 그는 만물 위에 만물 아래로 왔습니다. Теперь в эпоху Нового Завета Иисус Христос, Сын Божий, сошел с небес. Он пришел сверх всего и из-под всего. 예수 그리스도께서 사망을 패하시고 승천하신 후에 세상에 보내주신 성령은 믿는 자를 아버지 집으로 인도합니다. 요한복음 16장 13절. Святой Дух, которого Иисус Христос послал в мир после отмены смерти и вознесения на небеса, ведет верующих в дом Отца. От Иоанна 16 глава 13 стих. 아버지 집은 아들이 말한 바 나 있는 곳이며 성도는 그곳에서 창세전부터 계시는 아버지와 아들의 사귐에 참여합니다. Дом Отца находится, как сказал Сын, где я, и там верующие участвуют в общении Отца и Сына, существовавшему еще до сотворения мира. 이스라엘의 성전은 하늘에 있는 성전의 모형이며 그림자입니다. 하늘에서 아들이 오시기 전까지 한시의적으로 주어진 모형에서의 성전입니다. Иерусалимский храм Израиля является моделью и тенью небесного храма. Это храм как модель, данная на ограниченное время, пока Сын не придет с небес. 이제 신학시대의 참된 예배는 지상의 특정한 장소에서 드리는 예배가 아니라 아버지 집, 아들이 있는 곳에서 영과 진리로 드리는 예배입니다. Итак, истинное поклонение в эпоху Нового Завета – это не поклонение в определенном месте на земле, а поклонение в духе и истине в доме Отца, где находится Сын. 이는 영생을 얻은 자가 성령을 통하여 아버지와 아들의 교제에 참여하는 것입니다. Это означает, что получившие вечную жизнь участвуют в общении Отца и Сына через Святого Духа. 신약시대에서 유사신앙이란 아버지 집에 이르지 못하게 하는 신앙의 제도와 전통을 말합니다. В эпоху Нового Завета псевдорелигия относится к религиозным системам и традициям, которые не позволяют человеку достичь дома Отца. 서기 313년 콘스탄티누스가 기독교를 공인으로 말미암아 영생의 공동체로서 교회가 오히려 퇴보하고 말았습니다. В связи с официальным признанием христианства Константином
римским императором, в 313 году церковь как община вечной жизни фактически пришла в упадок. 콘스탄티누스는 구약시대의 여로보암과 같은 유사 신앙을 제정하였습니다. Константин установил веру, подобной вере Иеровама в Ветхом Завете. 아버지 집에 이르는 생명의 교제를 하기보다는 제도권 교회가 제시하는 유사 신앙에 순응하여 신앙생활을 하게 하였습니다. Вместо того, чтобы участвовать в жизненном общении, ведущем дом отца, он в конечном итоге стал вести религиозную жизнь, подчиняясь псевдорелигии, представленной официальной церковью. 여로보암 시대 때 유사 신앙의 유혹에 거부하고 예루살렘에서 예배드린 이들이 있었듯이 신약 시대에도 유사 신앙의 체제에 순응하지 않는 이들이 있었습니다. Точно так же, как были те, кто отверг искушение псевдорелигии и поклонялись в Иерусалиме во время Иеровама, были и те, кто не соответствовал системе псевдорелигии в эпоху Нового Завета. 날마다 영생의 사귐을 통하여 참된 예배를 드리는 이들이 있습니다. 창세전부터 계시는 하나님 아버지의 아들의 교제 안에 참여하는 이들입니다. Были люди, которые каждый день предполагали истинное поклонение через общение вечной жизни. Это те, кто участвовал в общении Бога Отца и Сына, существовавшего до сотворения мира. 수면 아래에 맑은 물이 흐르듯이 유사신앙에 순응하지 않으며 참된 예배를 드리는 자들이 있었던 것입니다. Подобно тому, как чистая вода течет под поверхностью, были и те, кто не соответствовал псевдорелигии и предлагал истинное поклонение. 하나님께서는 이스라엘을 포로로 보내시면서도 새 언약을 약속하십니다. Хотя Бог отправляет Израиль в плен, Он обещал Новый Завет. 하나님께 불순종한 북이스라엘이 BC 721년에 멸망합니다. 남유다는 다윗의 왕조의 정통성을 가지고 있었으나 역시 신앙의 굴곡이 거듭되었습니다. Северный Израиль, который не повиновался Богу, был разрушен в 721 году до нашей эры. Южная Иудея обладала легитимностью династии Давида, но ее вера также неоднократно переживала взлеты и падения. 이스라엘의 역사는 전반적으로 하나님의 말씀에 불순종하여 언약을 깨뜨린 내용이 주로 이릅니다. История Израиля в основном связана с непослушанием Божьему Слову и нарушением закона. 하나님께서 선지자들을 끊임없이 보내시어서 백성이 말씀에 순종하여 언약을 지킬 것을 촉구하십니다. 하지만 백성은 끝내 하나님께로 돌이키지 않습니다. Бог постоянно посылает пророков, чтобы побудить людей повиноваться Его Слову и соблюдать завет, но люди никогда не обращаются к Богу. 여기 거짓 선지자까지 가세합니다. 거짓 선지자들은 언약의 조건 규정을 무조건 규정으로 바꿔버립니다. К этому добавляются даже лжепророки. Лжепророки превращают условные положения завета в безусловные правила. 일단 하나님의 언약 백성이 되기만 하면 말씀을 지키고 안 지키고는 상관없이 무조건적으로 복을 받는다고 가르칩니다. 거짓 가르침입니다. Другими словами, она учит, что как только вы станете заветным народом Бога, вы получите безусловные благословения, независимо от того, соблюдаете ли вы слово или нет. Это ложное учение. 이스라엘은 하나님이 그들의 하나님인 것은 믿었으나 하나님의 말씀에 순종하여 언약을 지켜야 하는 백성의 본분은 저버렸습니다. Израиль верил, что Бог – это их Бог, но они отказались от своей обязанности народа подчиняться Слову Божьему и соблюдать завет. 하나님의 말씀을 쉐마하지 않으면서 하나님이 자신들의 하나님이라는 착각 속에 빠진 것입니다. 이것은 무지 속에서 맹신하는 행위입니다. Не шма, израильское слово сема, это израильское слово слушать и повиноваться. Слово Божие, они впали в иллюзию, что Бог их Бог. Это акт слепой веры в невежество. 하나님께서 이런 이스라엘 백성에게 심판으로 경고하십니다. 하지만 이들은 하나님께 돌아오지 않고 심판도 받아들이지 않습니다. Бог предупреждает израильтян о суде, однако они не возвращаются к Богу
и не принимает суда. 마침내 BC 586년에 남유다의 예루살렘과 그 성전이 바벨론에 의하여 참혹하게 멸망합니다. Наконец, в 586 году до нашей эры Иерусалим и его храм в Южной Иудее были жестоко разрушены Вавилоном. 그럼에도 언약의 당사자인 하나님께서는 영원히 신실하십니다. 그 백성을 심판을 통하여 구원해 주시겠다고 약속하십니다. Тем не менее, Бог, участник завета, вечно верен. Он обещает спасти людей через суд. 이 약속은 에레미야에게 임합니다. 첫 번째는 바벨론 포로가 된 자기 백성을 70년 만에 돌아오게 하시겠다라고 하는 약속의 징표로 고향 땅을 구입하게 합니다. Это обещание приходит к Иеремии. Во-первых, он заставил их купить землю в их родном городе в знак своего обещания вернуть свой народ, который был пленником в Вавилоне после 70 лет. 두 번째로 그가 크고 엄밀한 일을 볼 것이라고 말씀하십니다. 이는 다윗의 후손에서 태어나실 그리스도가 새 언약을 성취하시리라는 약속입니다. Во-вторых, он говорит, что увидит великие и тайные вещи. Это обещание того, что Христос, родившийся от потомков Давида, исполнит Новый Завет. 여호와의 말씀이니라 보라 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 맺으리라. Еремия 31장 31절. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу новый завет с домом Израилевым и с домом Иуды. Иеремия 31 глава 31 стих. 새 언약의 내용은 다음과 같습니다. 첫째, 하나님의 법을 사람의 속에 둔다고 하십니다. 생명의 말씀입니다. Содержание нового соглашения следующее. Во-первых, там говорится, что закон Божий помещен внутри людей. Это слово жизни. 둘째, 새 언약의 조건적 규정으로 큰 자나 작은 자나 각각 하나님을 알게 됩니다. 하나님과 직접 교제할 수 있게 된다는 약속입니다. Во-вторых, через условное положение Нового Завета и великие, и малые познают Бога. Это обещание, что вы сможете напрямую общаться с Богом. 셋째로는 하나님께서 우리들의 모든 죄를 기억하지 아니하시고 다 없애주십니다. В-третьих, Бог не помнит всех наших грехов и забирает их все. Наша суть в том, что мы не религия заслуг, где праведность достигается соблюдением законов Ветхого Завета, а религия благодати, которая позволяет нам оставаться в рамках Завета. 우리 기독교는 구약시대의 율법을 지켜 의를 얻는 공로의 종교가 아니라 언약 안에 거하도록 하는 은혜의 종교라는데 그 핵심이 있습니다. Наша суть в том, что мы не религия заслуг, где праведность достигается соблюдением законов Ветхого Завета, а религия благодати, которая позволяет нам оставаться в рамках Завета. 은혜로서 구원을 받는 자는 그리스도의 세 계명을 지킴으로 하나님과 언약 관계 안에 머물러야 합니다. Те, кто спасены благодатью, должны оставаться в отношениях завета с Богом, соблюдая новые заповеди Христа. 하나님께서 그리스도의 죽음을 통하여 우리와 새 언약을 체결하십니다. Бог вступает с нами в Новый Завет через смерть Христа. 하나님은 아들을 믿는 자의 아버지가 되고 아들을 믿는 자는 하나님의 자녀가 됩니다. Бог становится отцом тех, кто верит в Сына, и те, кто верит в Сына, становятся детьми Божьими. 이 언약 관계는 믿는 자의 복종을 전제로 맺어집니다. Эти заветные отношения устанавливаются на предпосылке послушания верующего. 나의 하나님이여 나의 아버지라는 고백을 하려면 하나님께서 주신 세 계명에 순종하는 것이 그 조건의 선행으로 되어야 합니다. Для исповедания «Бог мой» и «Отец мой» обязательным условием должно быть послушание новым заповедям, данным Богом. 그러므로 하나님의 말씀과 상관없이 살면서 내가 어떻게 믿더라도 하나님께서는 나의 하나님이 되시며 나를 축복해 주시리라는 생각은 하나님께 대한 기만입니다. Поэтому жить независимо от Слова Божьего и думать, что Бог будет моим Богом и благословит меня, независимо от того, что я верю, это обман против Бога. 하나님의 은혜로 의롭게 된 우리가 하나님과의 바른 관계에 머물리지 아니하면 구약 시대 때 이스라엘이 멸망한 것처럼
우리도 멸망하고 맙니다. Если мы, оправданные Божьей благодатью, не сохраним правильных отношений с Богом, мы будем уничтожены так же, как был уничтожен Израиль в эпоху Ветхого Завета. 매일 말씀 앞에로 나가 하나님과의 관계 안에서 머무는 것은 그리스도 안에서 언약 백성이 된 우리의 특권이자 신성한 의무입니다. Наша привилегия и священный долг, как людей Завета во Христе, каждый день предстать пред Словом и оставаться в отношениях с Богом. 다음 방송에는 구원, 복음을 통하여 영생을 얻다라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. В следующем эфире я выступлю с докладом под названием «Спасение, обретенное вечной жизни через Евангелие». 지금까지 시청하여 주셔서 감사합니다. Спасибо за просмотр. 다음에 만날 때까지 안녕히 계십시오. Пока, до следующей встречи.